नमः संस्कृताय। आज संस्कृत कालांश को समस्त शिक्षार्थी मान सुस्वागत। पिला माने पूर्व कालांश आम सत्य प्रसंग पढ़ी जे मुनि गाँव लोक ता परदिन सकाळे बंधछेदन करी जल निष्कासन करिबा एवं जल निष्कासन पर पंख उद्धार करने उपदेश देइछन्ति, जहा फल से माने महामत्स्यर संधान पाई परिबे। तेणु ए पर्यंत आम पढ़ी आज आस ता देखा। तद रात्रौ ग्राम्य जनानां नेत्रे निद्रा नास्ति, ते प्रातः आगम्य प्रथमतः तटवर्ती वृक्षाणां छेदनम् अकुर्वन्। तदनु बन्धछेदं कृत्वा जलं च निष्कासितवन्तः। एवं प्रकारेण कति दिनानि व्यतीतानि। ततः पङ्कोद्धारं कृत्वा पुष्करिणीं गम्भीरीं कृतवन्तः। पङ्कं च आनीय सस्यक्षेत्रेषु प्रसारितवन्तः। इत्थं निधागकालः उपगतः। सहसा वृष्टिरभावत्, पुष्करिणीं जलपूर्णा सञ्जाता। निर्मलं जलं दृष्ट्वा सर्वे प्रसन्नाः अभवन्। तटानां परिष्करणेन सर्वत्र सौविध्यम् अनुभूतम्। एवं अवलोक्य केचन ग्राम्यमुख्याः अवदन्, इतः परं यदि कश्चित् जलं दूषितयति सः दण्डनीयो भविष्यति। एकदा मुनिः कृष्णं दृष्ट्वा आकरितवान्। तम् आश्रमम् आनीय अपृच्छत्, अरे कृष्ण, सत्यं किं ज्ञातं वा न ज्ञातम्? अरे सत्य कथनेन केवलं सत्यं न भवति, यत् कल्याणकरं वचनं तदपि सत्यम्। पितामही पुलोमोजम् अवधूयत्, अस्माकं शास्त्रे वर्तते, सत्यं हि वचनं श्रेयः, सत्यादपि हितं भवेत्। यद्भूतं हितमन्यत् मत्यन्तम्, एतत् सत्यं मतं मम। तद्रात्रौ ग्राम्यजनानां नेत्रे निद्रा नास्ति। सेही रातिरे गाँर लोकमानक आखिरे निद नाही। नेत्रे अधिकरण सप्तमी नास्ति संधि विच्छेद हेछि न युक्त अस्ति। तो सेही रातिरे गाँर लोकमानक आखिरे निद नाही। ते तद शब्द प्रथम विभक्ति बहुवचन सह तौ ते कर्तरि प्रथमा। ते प्रातरागम्य प्रातः युक्त आगम्य प्रथमतः तटवर्ती वृक्षाणां छेदनम् अकुर्वन्। सेमाने सकाळु आसी प्रथमे तटवर्ती वृक्षगुड़िकर छेदन कले। छेदनम् अकुर्वन्, छेदनं युक्त अकुर्वन् तटवर्ती वृक्षाणां शेषे षष्ठी। तदनु तदनु बन्धछेदं कृत्वा जलं च निष्कासितवन्तः। ताहापरे बन्धको छेदन करी जल निष्कासन कले। एवं प्रकारेण कति दिनानि व्यतीतानि। यही प्रकार भावरे केते दिन बीतीगला। प्रकारेण प्रकृत्यादिभ्यः तृतीया। ततः पङ्कोद्धारं कृत्वा पुष्करिणीं गम्भीरीं कृतवन्तः। ताहापरे पङ्क उद्धार करी पोखरी को गंभीर कले। पङ्कं च आनीय शस्त्रक्षेत्रेषु प्रसारितवन्तः। पङ्क आनी शस्य क्षेत्र में प्रसारण कले। पोखरी पंख निष्कासन कर सारा पर से पंख उर्वर माटी आणिक शस्य क्षेत्र में प्रसारण कर बिछेदे। इत्यम निदाघ काल उपगतः। यापरे निदाघ समय ग्रीष्म समय शेष है। सहसा वृष्टिरभवत्। वृष्टिरभवत् संधि वृष्टि युक्त अभवत्। हठात वृष्टि है, वर्षा है। पुष्करिणी जलपूर्णा संजाता। पोखरी जलपूर्ण है। निर्मल जलम दृष्ट्वा सर्वे प्रसन्न अभवत्। निर्मल जल को देखी समस्ते प्रसन्न हेले। तटानां परिष्करणेन सर्वत्र सौविध्यम अनुभूतम्। तेणु कूल गुड़िक पोखरी कूल परिष्कार देखी समस्ते सौविध्य सुंदर अनुभव कले। एवं अवलोक्य एवं युक्त अवलोक्य केचन ग्राम्य मुख्याः कर्तरि प्रथम ग्राम मुखिया यह देखि केतेक गाँ मुखिया अवदान कहिले, इतः परम यदि कश्चित् कहयुक्त चित् यह परठारु यदि केही जलम दूषितयति
दूषयिष्यति सह दंडनीय भविष्यति। ଏହା ପରଠାରୁ ଯଦି କେହି ଜଳ ଦୂଷିତ କରିବ ସେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ। ତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମର ନିୟମ ଥାଏ ଯେ ଗାଁର କୌଣସି ନିୟମକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ କିମ୍ବା ଗାଁରୁ ବୈକଟ ରଖନ୍ତି, ବାରଜ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଏକ ଘରକିଆ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏକଦା ମୁନି କୃଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଆକାରିତବାନ। ଏହାପରେ ଦିନେ ମୁନି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ତମ୍ ଆଶ୍ରମ ଆନିୟ ଅପୃଚ୍ଛ। ତ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଣି ପଚାରିଲେ, ଅରେ କୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଂ କିଂ ଜ୍ଞାତବା। ଆରେ କୃଷ୍ଣ ସତ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲଟି? ନ ଜ୍ଞାତମ୍, ଜାଣିନାହିଁ। ଅରେ ସତ୍ୟ କଥନେନ କେବଳ ସତ୍ୟଂ ନ ଭବତି। ଆରେ ସତ କଥାରେ କେବଳ ସତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯତ କଲ୍ୟାଣକରଂ ବଚନଂ ତଦପି ସତ୍ୟଂ। ଯାହା କଲ୍ୟାଣକର ବଚନ ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ପିତାମହୀ କୁଲୋମୋଜମ୍ ଅବୋଧୟ। ପିତାମହୀ ଜେଜେମା କୁଲୋମୋଜକୁ ବୁଝାଇଲେ। अस्माकं शास्त्रे वर्तते, आम्भमानकर शास्त्ରରେ ଦେଖାଯାଏ। सत्यं हि वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं भवेत्। जतभूत हितमत्यन्तं मे तत् सत्यं मतं मम। सत्यं हि वचनं श्रेयः, सत ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଚନ। ସତ୍ୟାଦପି ହିତଂ ଭବେତ୍। ତେଣୁ ସତଠାରୁ ହିତ ବଚନ ମଧ୍ୟ ସତଠାରୁ ହିତ ଅଟେ। ହିତ କଥା ମଧ୍ୟ ସତଠାରୁ ଭଲ। ଯତଭୂତଂ ହିତଂ ଅତ୍ୟନ୍ତଂ। ଯାହା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତ ସାଧନ କରେ। ଏତତ୍ ସତ୍ୟଂ ମତଂ ମମ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋର ମତ। ତେଣୁ ଯାହା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତ ସାଧନ କରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର